Iako Brazilci posjeduju 8. najveću i još uvek rastuću ekonomiju na svetu, imaju izuzetno bogatu i raznovrsnu kulturu i uživaju u najboljem životnom standardu na njihovom kontinentu i u jednom od najvećih ekosistema na planeti, većini sveta Brazilci su i dalje poznati najpre kao party animals i fudbalski čarobnjaci. Koliko god opravdana ta predrasuda bila danas, prošlost Brazila bila je sve samo ne med, mleko i karneval. U stvari, većina te prošlosti je bila prilično nemilosrdna i surova. Kada je Papa odlučio da podeli novi svet u sporazumu iz Tordesilhasa 1494. godine, slučaj je doneo da ispupčenje u Južnoj Americi padne na istočnu portugalsku stranu. To je bila jedina stvar koju je Portugal izvukao iz tog sporazuma, ali to nije bilo nešto sitno. Legenda kaže da je zemlju zauzeo Pedro Cabral u aprilu 1500. godine, kada je flota koju je vodio niz Afričku obalu i sa planom da oplovi oko rta Dobre nade, struja odnela toliko daleko na zapad da je greškom došao do Južne Amerike. Kada je stigao, oko 2000 domorodačkih plemena su naseljavale obalu i basen Amazona. Ovi indiosi su živeli polunomadski, a glavne aktivnosti bile su lov, ribolov, skupljanje hrane, plemenski ratovi i kanibalizam. Pošto je bilo očigledno da domorodci neće raditi ništa sa bogatom zemljom i sigurno nisu bili dobri hrišćani, prvi portugalski imigranti počeli su da polažu prava 1532. Otkriće brazilskog drveta, gustog narandžastog crvenog tvrdog drveta, cenjenog u proizvodnji boja, izradi muzičkih instrumenata i nameštaja, podstaklo je interesovanje krune. Od 1534. kralj Dom Joao III. podsticao je više privatnih kolonijalnih poduhvata. Godine 1549. kralj je imenovao guvernera i Brazil je zvanično postao portugalska kolonija. U ratovima sa Francuzima, Portugalci su polako širili svoje posede na sever i jug, zauzimajući Rio de Janeiro 1567. i São Luís 1615. godine. 1680. godine preuzeli su zemlje oko Rio de la Plate, koje su postale njihova najjužnija teritorija. U međuvremenu, britanska i holandska uporišta u unutrašnjosti Amazona su pregažena. Kao što je bio slučaj širom Amerike, Indijanci su bili ili asimilirani, ili porobljeni, ili istrebljeni. Naseljavanje Brazila je svakako bilo opasan poduhvat. Desetine hiljada Indijanaca umrlo je od evropskih bolesti. Hiljade Evropljana umrlo je od domaćih groznica. Unutrašnjost Brazila je bila vruća i vlažna, uglavnom džungla i močvara, razbijena moćnim rekama, gde je i najmanja ogrebotina mogla da znači sporu smrt od infekcije. Ako nekoga nisu upucali sukobljeni kolonisti ili ga pojeli ljuti domorodci, veliki deo flore i faune bio je otrovan ili gladan, od komaraca do kajmana. Zatim tu su bile i priče o džinovskim zmijama koje bi mogle da vas zdrobe ili o ribama koje bi mogle da vam ogluđu meso sa kostiju. Ipak, tvrdoglavi Portugalci su nastavili da guraju dublje u unutrašnjost, postavljajući ispostave i plantaže duž obala reka. Do kraja 17. veka Brazil je postao najveća i najvažnija od raštrkanih portugalskih kolonija. Osim brazilskog drveta, drugi veliki izvozni proizvodi uključivali su šećernu trsku, boje i začine. Portugalci su započeli uvoz robova iz Afrike, kako bi zadovoljili rastuću međunarodnu potražnju za tim dobrima. Na kraju će Portugal postati jedna od najvećih nacija uključenih u trgovinu robljem, a robovi u Brazilu su se brojali u stotinama hiljada. Jer zašto umreti na bilo koji od brojnih neprijatnih načina, izvlačeći profit iz džungle, kada bi neko drugi mogao da odradi posao za skoro ništa? Istovremeno, kopači su uzalud tražili zlato u džunglama i brdima Brazila, sve dok u Minas Geraisu nisu otkrivena velika nalazišta.
Duž obale nicali su lučki gradovi, Rio, Recife, Maceió, Fortaleza i drugi, sa zadatkom da isporuče svo ovo bogatstvo. Oni su postojali kulturni centri kolonije sa crkvama, školama, koncertnim salama, kafanama, kućama na lošem glasu i svim ostalim civilizacijskim zamkama. U sve ovo su se ulivali ljudi puni nade iz stare zemlje. A onda 1808. godine portugalska kraljevska porodica i ministri njene vlade pojavili su se u Rio de Janeiro, pošto su uspeli da izgube svoju domovinu i predaju je Napoleonu Bonaparti. Princ regent Joao, koji je vladao umesto svoje majke Marije I, koja je bila nesposobna usled mentalne bolesti, ponovo je uspostavio portugalsku prestonicu u Riju i odatle upravljao carstvom. Dok je bio u rezidenciji u Riju, osnovao je kraljevsku biblioteku, vojnu akademiju, kraljevsku kovnicu novca, štampariju, medicinske i pravne škole. Godine 1815. Joao je proglasio Brazil kraljevinom, koja je bila jednaka Portugalu u carstvu. Nakon poraza Francuske, on je želeo da ostane u Brazilu, ali je bio pozvan nazad u Portugal da se izbori sa radikalnim pobunama. U aprilu 1821. Joao je imenovao svog sina Pedra za regenta. Nakon što je portugalska vojska otišla, Pedrovi ministri, uglavnom rođeni Brazilci, zagovarali su nezavisnost. Mladi regent je u septembru 1822. izdao deklaraciju o nezavisnosti Brazila i sa pomalo nepriličnom žurbom krunisan je za cara Pedra I. Godine 1825. portugalska vlada je nevoljno, mada i onako nisu mogli mnogo da urade u vezi sa situacijom, priznala suverenitet Brazila, a tokom godine čak su i najtvrtoglaviji evropski monarsi sledili njegov primjer. Pedro I je bio sve više upleten u poslove u Portugalu, a 1831. godine abdicirao je u korist svog petogodišnjeg sina Pedra II, kako bi se mogao vratiti u Portugal da povrati porodični tron. Petodecenijska vladavina novog cara bila je prosvećena i progresivna, a Brazil je uživao zlatno doba u svim oblastima, politički, ekonomski, industrijski, socijalno, kulturno, postajući gotovo kontinentalan u svojoj prefinjenosti i stavu. Pod Pedrom II. Brazil je dobio 3 rata, proširio svoju međunarodnu reputaciju, modernizovao se, reformisao svoj pravni i monetarni sistem, povećao svoju poljoprivrednu raznolikost i ukinuo ropstvo. Nakon Pedra II, koji je svrgnut vojnim pučem bez žrtava 1889. godine, Brazilom je u narednom veku upravljala serija diktatora ili vojnih hunti, uz povremeno flertovanje sa demokratijom, koje bi ubrzo okončao još jedan ambiciozni general. Na kraju, general Ernesto Geisel preuzeo je predsjedništvo 1974. i na opšte iznenađenje je pokrenuo sporu, postepenu i sigurnu politiku vraćanja vlasti demokratskoj vladi. Tokom nekoliko godina okončao je torturu nad političkim zatvorenicima, cenzuru štampe i konačno samu huntu. Njegov naslednik je nastavio proces, a 1985. održani su prvi slobodni izbori. Brazil zauzima otprilike polovinu Južne Amerike. Po veličini teritorije zauzima 5. mesto u svetu. Atlantska obala se prostire 7367 km, a kopnena granica je duga 15719 km. Jedine južnoameričke zemlje sa kojima Brazil nema granice su Čile i Ekvador. 90% zemlje je u tropskoj zoni. Najveća reka u Brazilu i druga po dužini na svetu je Amazon. Amazonska prašuma je najveća prašuma na svetu i ima biodiverzitet bez premca. Jedna od 10 poznatih vrsta na svetu živi u amazonskoj prašumi. Među njima se mogu naći jaguar, anakonda, pirana, električna jegulja i otrovne žabe. Biodiverzitet u Amazoniji postaje sve ugroženiji, prvenstveno usled gubitka staništa, usled krčenja šuma, kao i povećanom učestalošću požara.
Brazil je federacija koja se sastoji od 26 država i federalnog okruga. To je savezna predsjednička ustavna republika zasnovana na predstavničkoj demokratiji. To je jedina država u Americi u kojoj je portugalski službeni jezik. Sa oko 211 miliona ljudi po popisu iz 2023. godine, Brazil je 7. zemlja na svetu po broju stanovnika. Njegov glavni grad je Brazilija, a najnaseljeniji gradovi su Sao Paulo i Rio de Janeiro. Većina ljudi živi na istoku. Brazil je među najmultikulturalnijim i etnički najrazličitijim nacijama na svetu, zbog više od jednog veka masovne imigracije iz celog sveta. Oko 88 miliona brazilske populacije su belci, 92 miliona su mešoviti, 21 milion su crnci, uz još milion Azijaca i milion starosedelaca. Oko 89% stanovništva su hrišćani, od čega su 65% rimokatolici. Ukupan bruto domaći proizvod Brazila prema podacima Svetske banke za 2023. godinu iznosi 2173 milijarde dolara, što Brazil stavlja na 8. mesto u svetu. GDP po glavi stanovnika iz istog izvora je oko 8900 dolara, što Brazil čini 78. najbogatijom zemljom na svetu po tom parametru. Najveći problem Brazila danas je verovatno njegova veoma nejednaka raspodela bogatstva i prihoda, jedna od najekstremnijih u svetu, ali i korupcija i kriminal. Brazil je 2024. godine prema Forbesu bio 7. zemlja na svetu po broju milijardera. Brazil je jedna od 10 glavnih industrijskih država u svetu, sa industrijom koja čini oko 28% brazilskog BDP-a. Zemlja je veoma bogata prirodnim resursima. Brazil je veliki proizvođač gvožđa, bakra i zlata. Odbrambene i kreativne industrije rastu poslednjih godina, dok su najveće kompanije u Brazilu one u bankarskom sektoru. Turizam je još uvek nerazvijen, jer je Brazil sa svim svojim potencijalima tek 48. najposećenija zemlja sa 6,6 miliona turista. Brazil je najveći svetski proizvođač šećerne trske, soje, kafe i pomorandži. Jedan je od 5 najvećih proizvođača duvana, ananasa, banana, pamuka, pasulja, kokosa, lubenice i limuna. U 2019. godini zemlja je bila najveći svetski izvoznik pilećeg mesa. Brazil je bio i drugi najveći proizvođač govedine, treći proizvođač mleka u svetu, četvrti proizvođač svinjskog mesa i 7. proizvođač jaja u svetu. Brazil je stvorio širok i složen sektor agrobiznisa. Međutim, nešto od toga je na štetu životne sredine, uključujući i Amazon. Brazilski zatvorenici imaju mogućnost da smanje kaznu za 4 dana za svaku knjigu koju pročitaju. Ali postoji kvaka. Samo 12 knjiga godišnje se računa, tako da smanjenje može biti maksimalno 48 dana u godini. Vlasti ih također testiraju jer moraju da napišu eseje o onome što su pročitali, gde se procenjuje ispravna upotreba jezika i gramatike. Dakle, mnoga deca bi se složila da nema mnogo razlike između škole i zatvora. Glavni grad Brazila, Brazilija, odozgo izgleda kao avion ili možda ptica. Glasanje u Brazilu je obavezno. Po ustavu glasanje je obaveza za sve starije od 18 godina i mogućnost za svakog između 16 i 18 godina ili starijeg od 70 godina, kao i za svakoga ko je nepismen. Morate glasati, osim ako ste bolesni, van svog prebivališta ili ste u civilnoj ili vojnoj službi. Propust da se glasa bez opravdanja podleže kaznama. Možete biti kažnjeni između 3 i 10% lokalne minimalne plate, a bit će vam zabranjeno da dobijete pasoš ili ličnu kartu ili da dobijete posao u javnom sektoru. Kao što vidite, u Brazilu glasanje nije izbor. Brazil je najveći svetski proizvođač kafe, koji proizvodi oko 1/3 svetske kafe. Iza Brazila su Vijetnam i Kolumbija. Sjedinjene države su najveći potrošač kafe,
a slede Brazil i Nemačka. Brazil je dom najveće populacije Japanaca van Japana, sa oko 1,5 milion Japanaca i njihovih potomaka. Početkom 20. veka Japan je bio prenaseljen, a zbog širenja plantaža kafe, koja je bila glavni pokretač brazilske privrede, u ruralnom Sao Paulu postojala je potražnja za jeftinom radnom snagom. Brazil je bio prva zemlja koja je primila žene u svoje oružane snage. Brazilsko nacionalno piće je poznato kao kaipirinha i vrlo je ukusno. U 2016. godini najmanje 49 ljudi je ubijeno u Brazilu, braneći životnu sredinu od kompanija ili vlasnika zemljišta. Najveća art deco statua na svetu, Cristo Redentor, odnosno Hristos Iskupitelj, stoji na vrhu planine Corcovado, 700 metara iznad Rio de Janeira, budno motreći na grešnike tog grada. Sa širom raširenim rukama, kao da grli grad koji se prostire ispod njega u spektakularnom neredu. Ova statua Hrista je visoka 30 metara, a ruke imaju raspon od 28 metara od vrhova prstiju do vrhova prstiju. Izgradnja je počela 1922. godine, a spomenik je otvoren za javnost u oktobru 1931. Smatra se jednim od novih 7 svetskih čuda. Brazil je najuspešnija reprezentacija na FIFA svetskim prvenstvima. 5 puta je bio osvajač, 1958., 1962., 1970., 1994. i 2002. Seleção takođe ima najbolji ukupni učinak na svetskim prvenstvima u fudbalu, kako u proporcionalnim, tako i u apsolutnim brojevima, sa rekordom od 76 pobeda u 114 odigranih mečeva, pozitivnom gol razlikom od 129, 247 osvojenih poena i samo 19 poraza. To je jedina reprezentacija koja je igrala na svim svetskim prvenstvima bez jednog izostanka. Brazil je razvio mnoga rivalstva tokom godina, od kojih je najčuvenije ono sa Argentinom, poznato kao Super Clásico das Américas. Pele, Zito, Garincha, Vava, Jairzinho, Rivelino vladali su fudbalskim svetom od 50. do 70. godina. Ja lično se sećam zvezda iz 80. kao što su Zico i Sokrates, iako za njih nije bilo trofeja na mundijalu. Drugo zlatno doba brazilskog fudbala čekalo je Romarija i Bebeta 90-ih, a potom i slavna 3R, Ronalda, Rivalda i Ronaldinha, koji su doneli Brazilu 5. svetsko prvenstvo 2002. održano u Južnoj Koreji i Japanu. Posle toga od 2006. Brazil je po njihovim standardima u krizi što se tiče svetskog prvenstva u fudbalu. Neymar je najbolji strelac Brazila svih vremena sa 79 golova. Srbi i Brazilci nemaju baš puno veza osim onih fudbalskih, a i to je uglavnom vezano za bivšu Jugoslaviju koju su često nazivali evropski Brazil. Mislim, barem su to radili u bivšoj Jugoslaviji. U međusobnim susretima više je pobeđivao Brazil, ali ostaje zapisano da je na prvom svetskom prvenstvu 1930. godine u Montevideu reprezentacija Jugoslavije, sačinjena uglavnom od srpskih igrača, pobedila Brazil u meču u grupi. A godine 1971. na oproštaju od fudbala legendarnog Pelea i baš po njegovoj specijalnoj želji igrale su upravo reprezentacije Jugoslavije i Brazila. Jugoslaviju, kojoj je pripala ta velika čast da isprati u penziju možda i najvećeg fudbalera svih vremena, je tada predvodila naša fudbalska legenda Dragan Džajić. Fudbalski stadion Maracana, na kome je ta utakmica odigrana, deo je velikog kompleksa u srcu Rio de Janeira. Izgradnja je započeta 1948. godine, nakon što je Brazil dobio pravo da bude domaćin svetskog prvenstva u fudbalu, a otvoren je za prve mečeve u tom takmičenju 1950. Veliki favorit Brazil je nažalost u finalu poražen od strane tima iz Urugvaja rezultatom 2:1 pred gomilom od 200.000 vatrenih navijača, što ga je činilo najvećim i najglasnijim stadionom na svetu u to vreme. A ta utakmica se obično smatra najposećenijom fudbalskom utakmicom ikada odigranom.
Pošto je renoviran na manji kapacitet od 79.000, stadion je bio domaćin letnjih olimpijskih igara 2016. godine. Karneval u Rio de Janeiro smatra se najvećim uličnim karnevalom na svetu i najspektakularnijom žurkom na planeti, sa 2 miliona ljudi dnevno na ulicama. Parade, koncerti, predstave, maske, uz velike količine alkohola koje dodatno podstiču slavlje. Tipična karnevalska parada u Riju puna je veseljaka i plesača iz brojnih škola sambe koje se nalaze u Riju. Šta su Brazilci ikada uradili za nas? Moramo da se ugledamo na njih, jer samo Brazilci zaista znaju kako da se opuste i zaborave na brige tokom ovakvih festivala. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare, kao i da like, share and subscribe, kad vas lepo molim.